Odi zakače go. Ne daj gore. Daj! Čekaj, Igor, mogu sekundu. Igor, sekundu. Aj posikame se. Čekaj znak. Tiko! Čekaj. Tiko, ko si uzbivaj? Blisko vlaku i je! Bravo! Kule, lini! Stigaj! Prati! Dobro!
Ajde se! Traži neko, traži! Centar, probi centar šut! Centar šut! Odlično, Ribo! Dobro! Sam! Putaj! Topka na Goran! Igrame! Gdje ti god? Andre, ti, Andre! Ej, što me dižeš, me, Daniel? Dosta! Pa ne! Dosta! Sam šute pa, šo? Šo? Novčo, ne se raspravaj. Ne se bave, sam pa Prekini, samo ti zboriš, slušaš li? Sam pa naprav. Dalje! Dajte zbliženje, Amor! Ne tamo, ajde preko, ajde! Kornere! Ajde, kornere! Lipaj! Ajde, traži neko, traži! Ne boj! Gol Kupaja, stigni se! Samo stavili! Dalje, posigurno gdje je topki! Zracate, Dončev, David. Dončev, David, zracate. Sve gledam. Igraj!
Dončev, podršku do nebe zastaje. Herko. Daj, dete, čita! Bravo, be! Ajde, izađi babu, koristi. Izađi babu. Dajče, pušte da vadimo Bravo! Uleti! Ajde, tražite opet ovo po linija! Daj je približam se! Po linija! Samo kapu! Prava! Sigurno Srbina, leti! Sega, sega.
Ko sigurno, Kristijan? Čekaj, momče, ne mogu. Želimo tu zadovoljni nam. Tiko! Top si, bravo, bravo. Andrej! Bravo, Andrej! Ne ispanjaj, Andrej, ne ispanjaj! Niki su, Nevo, Niki! Nevea! Papi! Igorče, avanti polegno malo, što je se? Igor! Igor! Što? Što ne vikaj? Pati i šestom presku! Što zboriš ti? Ajde, ne se pali, šestom presku si trebam samo! Ne se palaj, Ajde! Strano! Ivan, sredina, Tiko! Tiko ti igra! bravo Miki! Proveri, kopi! Ajde, što ne vrti se? Na koji Goranja? Tetija! Tam je Ajde, trka, ajde! Andrej, publisku doneju kad se pravi pressing, kad se vrši pressing na topte. Naša! Ave, naše! Ама трети je sudac. Tvoj sebe problem, što pravite vi od preska? Emil! Što je? Što Emil? Може мишкави препорки да не будат. Јас ти кажу. Jaке ti sporam, bre? Jaке ti sporam? To! Da li ti si? Dare! Čist penal! Čist penal. Що му trebаше ovo?
Isto, podошуваме, ajde. Ajde igre, ajde. Bravo, Poleka. Amar odmare, Poleka, ne se troši.
върти се. Яста. Драсти. Драсти, предава и да може така подпоръка. Трябва да ти пари. Игра, да свалим решено. Да дадем и и иде ред. Сега, и довага тук, не се знаеш, какво ще бъде. И тук, защо това толкова си говори? Очакива Лани, вземахте по един ред, преди играте за спокойно. Ходехте тук, знаете дека сме по-добри. И запнахте първо 15 минути, че се тепат сами. Излези, Андре, излези! Сега ги видите, сега ги видите. Остая тази негова дека я носиш. Вракай се! Стигай! Правите ги играете. Доста лесно работа. Удря права, бе, дете! Андре, бе, втора грешка ти. Браво, браво, Амар! Двайцата се удел! Хайде, бе, Него тоти, него тоти. Хайде, тупай! Него тоти. Изби го популидия. Него е. Имаш играч пред тебе. Доста ги бракиш, това са топките. Бивай! Лежа! 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 Типо, опой се, типо! Не можеш да издеш шово. Ако даваш пас, удря малко Бего натре Мики.
Горе имате! Айде, въртаме се! Sтой там, всеки играч. 13, 13, скоро, 13. Робърт, айде! Айде, Андрей, айде, иди! Играй! Върче! Tego bе! Взимай топката! Тука фаул прави! Kako je bi ulazio u sredinata? Играй бе! Носи Гока! Носи по линия! Tego! Сигурно! Чакай, Беле, чакай! Stare! Имаш го назад! Ай по линия тук! Кажи топка некой! Тука по линия! Гока! Него дай го! Прати малко! Сигурно! Прати! Седе деца! Тука връбваме се! Плати си малко! Водиме главче! Води съм! Що изпустият? Михаил! Кой ти жал живio ти стоиш? Dobro! Dobro, ajde тук игра всеки! Кой ти taj šim tipe na tebe? Gasi, Jamar! Bravo!
Dojdi ponapred, dojdi ponapred. Dojdi ponapred. Bez raci 33, Dage! Tako, evo je toga naša Mihajl. Bravo. Aut. Igrame! Izlazi Marko, iskući! Daj ga, izlazi Marko! Ajde, Tuka! Doktor! Lošo su udari, Čače, lošo su udari. Стативът удари. Čačo, това е най-мотивиран. Не мотивират, деца не смеят да не фаушат. Се баваш. Къде па и... Не спремни си на вашето дете помага. Ние баваме не спремни, но ще спремати да. Йован! Дойди малко! Ники, дойди малко! Ники! Него оставайте, Християн да риба, там са тива високи играчи! Селе! Пят, носите, Дани. Дето го после още. Тук не, останаха. Добро! Žele nešto. Лизни и пече, пробай! Ямар, стиж, Ямар!
tamo, preko me, dete. I onaj tamo kapitenom trakata što je odnosi. Prati! Pipce! Brava, stole! Okay. Ako veke ideš, niko ne kao ideš su igračom. Dodi! Podesti Balku! Izvezi mu! Bravo, Robert! Daleko stojme! Dajmo! Stanče, ovo je izvini, Stanče! Cristian, idi ponapred do Pina.
Жаме преска, Мики! Па кажаме, шо шириш раци, шо? Prati! Bravo, daj mi tvoja! Out! Nisam! Ajde, stesni! Prati doće! Poblisko, dečki! Daj topkę. Kazi. Patrzcie, nie możemy otworzyć, bo wstępnie pocztemy otworzyć. Завести се, речем, стой, завърти се.
Прати, прати! Повратна! Повратна! Удар! Удар от тук! Шут! Офсайд! Ей, Кико! Роберт! Ей, десет! Момче! Андрей! Андрей на топка! Роберт! Мики, остани горе!
Тоти, Михаил! Тоти! Сам! Опа! Ей! Даре, най-лошото решение. Оде пред! Али поче! Те го пей, пей! Роби назад! Дали отново! Али потисни малко, потисни! Абе, върти се, не бай главата! Кристиан, далеко, Кристиан! Кристиан, 33-ката! Тоти, движи се! Даре, който се движава, Удопало, Ристе! Ристе, удопай! Потисни тука! Не се вракай! Дай, onda bjegaš prema naprijed. Позади тръчи! Игор, имаш фаул тука. Прави фол, Кико! Или пъче! Паска, много боле пластивна, кидам до виничко да ми е на место.
Kiko nazad, Kiko! Kiko levo! Bravo! Cristian, ostani, Cristian! Ostani tu! Goran, Goran, hajde provari pa tamo! Hajde provari! Samo ukrizni Goran, da prava! Bravo, Абе, да гледам долу земята, върти си играчите, Андре! Судия! Андре!
Niko! Niko! Bravo ti, bravo ti! Ajde, kad je sad! Ajde, niste! Gledaš! Napravo! Ovdje ni pa kako glava je! Ajde, Keće, to ti! Ajde! Niste posta, bre! Neugodno! Kiks! Pazi, leđa! Kebab! Kebabe! Ajde, Boka, ajde! Filip, bre, prati me, Filip! Prati tvoja je! Daj ga na svoje, brati me se! Stigaj, Filip, ti tu, sve! Stigaj na svoje! Gazi, to ti! Stavaj, Toti, stavaj! Ej, Andrej! Andrej, do kraja, Toče, Linija, Toče, tam! Legija imaš! Čekaj! Ave, to ti. Bravo, To ti ne. Stoj, ne se vraćaj! Ajde! Vrti se! Prati, počej!
Ali Miki do kraja. Bez falki! 129 sati! Prati kuće! Mala! Gdje glama? Igra Kalčo! Out, sudija. Drž go, Fana. Što se ostaname? Pa nema dviženja. Što je Boki? Grč. Može, ne. Ajde, vrtite! Danem, napred, Danem! Ajde! Diži slovo, diži. Tražimo Slavčana. Kači prema. Bravo! Ajde, Miki! Magnezijum. Ali Leđa! magnezijum citratki. Dobro, vrtite! Legni si i uživaj. Rovi, ne se boj po leku. Po leku, kad to pušte po leku, Rovi, ne se. Dosta Miki! Miki, ne se! Не си стегнал, изпръща. Полека сто в позиция, където сте. Кой го пита? Тръгни дисбаланс. Fili da bira, Prati! Ajde, sad će kolom gol. Ajde, gol. Bravo, dobar šut. Za malku, Igraš u sloga, ne u... za malku gol. Ljudi igraju u biti, znaš li? 500 € plata toliko na bankom, će svi da narazimo što strunicu sam mu dava za hranu. I onda razgovaram sa nego, mogu još imam... Amar, prostor, Amar! Včera za 100 € vidim, sad dođe igrati hrana 500 €. Donče! Gdje? 200 € ne davam. Kiko, do kraj, Kiko! Koji su? Izmjena! Izmjena ima! Čekaj neka dođu djeca, Amar! Pozadi Miki!
20 minuti. Mati igra, Mati igra. Bravo! Daj mu raka, daj mu raka. Dare, Purinje, dare, dare. Evet, hadi! Gel be! Ajde, ne stoj, ajde! Sad u presnici, ajde, sad u presnici, ajde! Ne bi ti šetno! Neka mi spadnak te trujice, gleda, trujice ti spadnak. Viki, vrake se pomagaj. Колко има време? Таман ти е. Таман ти е троица. Аре, не чекай, бе, брат. Чекай! Не. Чекай да Туше, вапни на камерата, туше. Znači, mi dače. Čekaj. Ovo
Riste. Ajde, Miki! Ajde, Kiko! Miki, ajde, Cid! Darko! Ajde, Pele, povoli gol! Mogu se truditi. Traži 9! Pele, 9 traži, Pele! Pele, vrži ušte nazad, be! Pele, broj ne može otkriti. Filip Elvira! Ne ti ti! La pjeva, majka ta la pjeva! Probaj! Bravo! Brašo! Idej! Čekamo da stavove, Filipe! I to se! Aj, paša sad! Ajde, Amo do Rigu! Do Rigu! Može go! Sada ja, znaš da mi nešto u oči, ne znam, grb. Igor! Komesari su dici, pa. Da ne padne Stegan! Basi Goran! Stiga me! Cristian, dobro za vas, brake se! Evo go, Andrej! Izbi! Bravo, Filip, bravo! Aj, Andrej! Vrti se! Vrti se, gajte! Odmah posle ova turnira, da ne mogu vidjeti. Сега они кога попали, домашни играчи, su bili su udarili su v červeni zone. Ne mogu da se igraju. Traži topka! Ide! Kikove, što pravi? Kiko! Ave kašame ne pa tu dodiru da pravi! Njemu stavi cid, mali! Jovan, njemu stavi cid! Trgni me! Ajde samo, zašto tako? Ajde! Proširenje!
Гледай! Горе, колко продължи? Колко продължи? Не е кажал нищо. Зид става. Няма, после, те мандава. Абе, не кида си.